Dalam video ini, kita akan buat tajuk graf jarak masa. We are going to do the topic of the distance time graph. Tapi dalam video ini, fokusnya pada pentafsiran graf. In this video, we'll be focusing on the interpretation of the graph. Let's get started. First of all, yang pertamanya, kecerunan graf, the gradient of the graph, the distance time graph, represents the speed, laju, ataupun kelajuan. Kecerunan graf mewakili laju gerakan sesuatu objek. The gradient represents the speed of motion of an object. Let's look at this graph for example. Kita tengok graf ini sebagai contoh. So katakanlah kita letak di sini S1 dengan S2. So S1 dengan S2 mewakili jarak yang sudah dilalui oleh objek tersebut. It represents the distance traveled by this particular object during its motion. And then let's give the time T1, T2. Kita letak masa T1, T2 dengan T3. So ini mewakili masa gerakan objek ini. This represents the time of the motion of the object. Now, let's go to interpretation. Kita tafsirkan. Mula-mula kita start dengan OA. So OA adalah bahagian ini. Apa yang kita boleh nampak dalam bahagian ini? What can we see in this portion of the graph? First of all, when we interpret for distance time graph, apabila kita membuat pentafsiran untuk graf jarak masa, benda pertama yang kita perlu lihat adalah kecerunannya. We have to look at the gradient. So the gradient here, as you can see, is positive. Kecerunannya positif. Tapi apakah maksud ini? Apakah maksud kecerunan positif? What's the meaning of positive gradient? The gradient, as we know, kita sudah tahu dari tadi, kecerunan mewakili laju sesuatu objek. It represents the speed of the object. Dan sini, kecerunannya adalah positif. So, maksudnya, laju dia adalah positif. That means it has a positive speed. Tapi, apa maksud laju positif, kelajuan positif? What does the positive speed mean? Dalam matematik, positif dan negatif menandakan arah gerakan. It shows the direction of motion. So kalau laju positif, kelajuan dia positif, maksudnya dia dikira pergi ke depan lah. Pergi dari tempat asal, dia pergi ke destinasi. From the original place is going to the destination. Kalau kelajuan negatif, if the speed is negative, that means dia balik dari destinasi, dia balik ke tempat asal. That means it's going back from the destination back to the original place. That is what negative gradient means in mathematics. Ini lain sedikit daripada physics ya. So jangan keliru It's a bit different from physics. Please don't get confused. Alright. So, apakah maksud kecerunan positif di sini? What's the positive gradient? That means first of all, uniform speed. Kelajuan seragam. Di sinilah banyak student akan buat salah. You all will think that okay lah, since dia naik, maksudnya kelajuan naik. Salah. Bukan kelajuan yang naik. Apa yang naik? What is increasing? It is not the speed. Jarak yang sedang meningkat. The distance is the one that is increasing. Bukan kelajuan. Macam mana kita dapat kelajuan? Dari kecerunan. We get the speed from the gradient. That means, kalau the gradient tak berubah, kalau kecerunan tak berubah, the gradient doesn't change, what does that mean? Maksudnya kelajuan pun tetap sama lah. Dia tak berubah. Right? So that's what's happening here. So what else do we know? Apakah maklumat yang lain yang kita boleh dapat daripada graf ini? So first of all, we know dari O ke A, dia sudah bergerak sejauh S1 kan? It's already moved a distance of S1. And berapa lama dia ambil untuk gerak sejauh S1? How long it took to move S1? T1 seconds. So it has moved S1 meters in T1 second. Objek ini sudah bergerak sejauh S1 meter dalam tempoh masa T1 saat. Inilah yang kita dapat tafsir daripada graf kita. Alright, now let's move to the second point, that is AB. Saya padam dulu. Let me erase this. Okay, so let's look at AB. So sekarang bila kita lihat AB, sekali lagi, benda pertama yang kita perlu lihat adalah kecerunan. The first thing we need to look at is the gradient. So what do you see here? Bila kita ada garisan yang mendatar macam ini, we have a horizontal line, okay?
What does that mean? It means kecerunan adalah kosong, zero gradient. Right? There's no steepness at all. Right? It's flat. So kecerunan dia kosong. Apakah maksud kecerunan sifar? Kecerunan sifar maksudnya, ingat sekali lagi, kecerunan mewakili kelajuan. The gradient represents the speed. So kalau kecerunan sifar maksudnya kelajuan pun sifar. That means the speed is also kosong, zero. What does that mean for the gerakan? Apakah maksud kepada gerakan objek ini? So sekiranya kelajuannya kosong, maksudnya objek tu pegun, dia tidak bergerak. That means the object is stationary. It is not moving because the speed is zero. Bila kita tengok graf ini memang jelas ya. You see ya, from A to B, the distance didn't change at all. Jarak yang dilalui oleh objek ini tetap sama dekat S1. Dia kekal S1 meter. Dia tak berubah langsung. Dia tak naik, dia tak turun. Maksudnya apa? Objek ni tidak bergerak. That means the object is not moving. So zero gradient means the object is stationary. Okay, berapakah tempoh masa yang dia pegun? How long, what is the period of time where it is stationary? Dia stationary, dia pegun dari T1 sehinggalah T2. From T1 to T2. So berapa tempoh masa, what is the period of time? Kita ambil T2, kita tolak T1. Inilah tempoh masa dia. The period will be T2 minus T1 seconds. By the way, kita ambil saat sebab kita ikut unit dalam graf ya. This one is saat. Okay, next. What happens from B to C? So B to C kita boleh tengok corak dia sama dengan O to A kan? It's the same pattern as O to A, isn't it? So what do we say here? Once again, positive gradient, kecerunan positif. Maksudnya dia ada kelajuan seragam sebab kecerunan dia tak berubah. The gradient doesn't change, so it's uniform speed and it has positive speed. That means it's going towards the destination lagi. Dia pergi ke destinasi lagi. Dia tak pusing balik lagi. Okay? So B to C, again, positive gradient. Maksudnya dia kelajuan seragam. Apa lagi yang kita boleh dapat daripada graf ini? So, dia gerak sejauh mana? How far does it move? Bila kita tengok graf ini, bila kita teliti graf ini, kita boleh nampak dari B. Sekarang, dekat B, dia sudah gerak sejauh S1 meter. At B, it has already moved S1 meters. At C, it has moved to S2 meters. Dekat C, dia sudah bergerak sejauh S2 meter. Tapi, S2 ini ukur dari mana? Ukur dari B ke ukur dari O? S2 is a measurement from B or from O? S2 adalah ukuran daripada O, daripada tempat asal. S2 is a measurement from O. So that means, dia bergerak dari O ke C, jauhnya S2 meter. That means from O to C, the distance is S2 meter. But what about from B to C? Macam mana pula dari B ke C? So, how to get the distance? Kita ambil S2 dan kita tolak S1. You take S2 and you minus S1. That is the distance move. Bagaimana pula dengan tempoh masa? Sama macam dulu lah. Time period is the same as earlier, isn't it? So, we'll take T3 this time minus T2 because at T2 it is at B, T3 it is at C. Masa T2 dia dekat B, T3 dia dekat C. So kita tolak untuk dapat tempoh masa. So kita boleh tulis dalam tafsiran kita. We can write in our interpretation. So it moves a distance of S2 minus S1. Gerakannya sejauh S2 tolak S1 meter. Tempoh masa dia T3 tolak T2. T3 minus T2 seconds. And what about the overall dari O ke C? Apa yang kita boleh sebut tentang pergerakan dari awal ke akhir? From O to C, what can we say? We can say the total distance and the total time. Apakah jarak keseluruhan yang sudah dilalui oleh objek ini dalam pergerakannya? Ikut graf, dia pergi dari O ke C saja. Maksudnya, dia sudah cover sebanyak S2 meter. Dia sudah bergerak sebanyak S2 meter. It has moved a distance of S2 meter from O to C. How much time did it take? Berapa lama dia ambil? Dia ambil masa selama T3 saat.
It took T3 seconds to go from O to C. Inilah yang kita tulis dalam tafsiran kita dari O ke C. Move over distance S2, gerakan sejauh S2, tempoh masanya T3 saat. Now, let's look at this graph. Graph ni lain sikit. You can see this graph is a little bit different. Now, let's once again, ini dia tak ada fungsi lah sebab sini tak ada bacaan kan. There's no reading here. So, we can ignore this. Kita terus label sini S1. We just label this as S1. Again, we can call this T1 and T2 and T3. Okay, this time kita tengok first OA sama dengan OA yang dulu. So, kita sudah pandai sini kan. We already know what to say here. That is kecerunan positive gradient, which means that it is uniform speed, kelajuan seragam, dan juga gerakan dia sejauh S1 meter. Dari sini ke sini, O ke A, dia sudah gerak sejauh S1 meter, tempoh masa dia T1. Ini semua kita sudah tahu, kita sudah pandai. Dan A to B pun sama. Sini pun kita tahu. Jika dia garisan mendatar, if it is a horizontal line, that means it is kecerunan sifar. Gradient is 0, maksudnya dia pegun, stationary. Okay, this one also kita sudah pandai. Tempoh masa dia T2 tolak T1. So, this one, nothing new here. Okay, sekarang tengok dari B ke C pula. This is new. B ke C, kita belum tengok lagi. So, B to C, kita tengok kecerunan dia menurun ya. The gradient is going down. So, it's a negative gradient. Kecerunan ini adalah kecerunan negatif. Ingat tak apa yang saya kata pada awal video tadi? If we have a negative gradient, kalau kecerunan negatif, maksudnya apa? What does this mean? This means that arah gerakan dia terbalik. Dia balik ke tempat asalnya. That means the direction is opposite. It's going back to the original place. Okay? It's like going in reverse, in opposite direction. So, maksudnya apa? Objek ini sedang balik ke tempat asal. Dia bergerak pada arah yang bertentangan. It's moving in the opposite direction. It's going back to the original place, or rather towards the original place, ke arah tempat asal. Okay? So, dari sini kita nampak dia pergi dari B ke C. Okay, so let's see one by one. Kita tengok satu persatu. Kecerunan negatif maksudnya kelajuan seragam juga. It is still uniform speed, isn't it? Because kecerunan dia tak berubah. The gradient didn't change. Kalau gradient tak berubah dan gradient mewakili laju ataupun kelajuan, maka kelajuan adalah seragam. If the gradient didn't change, gradient represents speed. That means the speed is constant. Uniform speed. So, dia balik dari B ke C. How far did it travel from B to C? So, sekarang kita dah tahu arah dia bertentangan lah, isn't it? Okay. It is moving opposite direction, backwards. Or it is moving to it's moving towards the original place lah, balik ke tempat asal lah. Okay. Now, berapa jauh yang dia bergerak? So, kita dah tahu masa B, jarak yang dia sudah gerak adalah S1. So, sekarang dia balik ke sini. Dia balik ke tempat asal. He's going back to the original place. Ini adalah tempat asal lah. Jarak dia kosong. So, how far has it traveled? Maksudnya, kalau dia pergi dari O ke A, jarak dia adalah S1. Lepas tu, dia pergi sini ya. Lepas tu, dia balik. Then it goes back. So, what is the distance here? Perjalanan ini, apakah jarak dia? S1 also, isn't it? So, we know that it has moved a distance of S1. Tempoh masa dia apa? Ini kita sudah pandai. T3 minus T2. T3 tolak T2. So, dia jadilah macam ini. Dia pergerakan dia adalah sejauh S1 meter dalam tempoh T3 tolak T2 saat. T3 minus T2 seconds. Okay. And then, what about the overall distance now? So, bila kita tengok keseluruhan dari O ke C. Okay, O ke C. Saya padam dulu. Okay, O ke C. Sini ke sini. So, apakah jarak keseluruhan? Lagi sekali, dia pergi O ke A, dia sudah gerak sejauh S1 meter. Lepas tu, sini dia pegun, dia tak bergerak. It doesn't move from A to B. O to A, he does move S1 meters.
And then from B, it goes back to C. B, dia balik ke C. So, it travels another S1 meter, isn't it? Dia bergerak sejauh S1 meter lagi. Maksudnya, pergerakan keseluruhannya ataupun jumlah pergerakannya, jumlah gerakannya adalah sejauh jumlah jarak gerakan dia adalah 2 S1 tambah S1 kan? So, dia jadi 2 S1. The total distance travel will be S1 plus S1. And what is the total time? Apakah masa keseluruhan di sini? T3 juga. Dia ambil T3 untuk pergi dari O ke A, lepas tu balik ke C. And so that's what we write here, interpretation. Interpretation here is this. Alright. Okay guys, that's all for this video. Itu saja untuk video ini ya. Kalau video ini berguna, tolonglah tekan like. Terima kasih ya. Thank you very much for doing that. Saya akan naik video setiap minggu. I will upload video every week. Right, so if you guys want to catch the video, jangan lupa subscribe dan share lah pada rakan-rakannya kalau dia berguna. Alright guys, see you in the next one. Jumpa lagi di video seterusnya.